ولی بینران جاردن پرسا چونا هزین امریکا فیمانیا نفدولتی لعراق بگمان کتیت روجا ودا جاره کدن چارچوبه هفبندی کو چارچوبه هفبندی جبرانیا هزو آلیین شیعیان جبلی مقتضى صدر بيكتي وحكومات دستوان ده برانيا جمجين أساسي نهال العراق دستوان ده نقولوا فعلا أفا إرادة جدية للجماعة كويزين في مانيا در كيفن يان أفا مجرد جبو شابامانية فيكيد بيجن لبش بردي تشتكي دنا برئيس عبد الرحمن الجزائري شارزاي السربازي لبغداد قال مدايا برئيس عبد الرحمن دماتا باجبه إدي قالوا بردوام هند آلية نافا چارچوبه هفبندية تأكيد لسر شونا هزين أمريكا لإراق ديكن لقالك جاران لبش پرده تشتكيدن دقامه وكا ترام سروكي بري أمريكا قوتي كل سر أكران عند بيجن بلا در كيفن بش پرده دي بيجن بمينن كهاتا بيجاري وصاد جدي هيا جرو بسم الله الرحمن الرحيم. أجدد التحية إلى بناوي خديم زنو دلوفان جارة كدن سوباسيا قناة هواي بريز و هروها بينارين واه ين بريزين كردستان 24 دكم دراستي دا اواكو دي چه دبج ريكفتنين سياسي اوين هاتنا كرن دنا برا ولايتين يقرتي ان امريكا وج آلية دن دقال عراقي كو امريكا د چارچوبه هزين هف پیمانه دانه هندزانه چند سال لوی درینه ام دبینن کو رغبتک جالی گلی عراقي كو هبونا امريكي لوی نافچه و بتایبت جی لعراق نمینه اف بابتا کتی بحث کرن لی ایرو برجواندا امریکی لنافچه لروشهلاتا نوراست هروها اف کشین کوهانا کشین هرمی این ناف دولتی کو ایرو هانا ده چارچوه که ده عراق ده کشین امریکا ده قلبابت غزه و فلسطین کشیا کدن کو کشیا کومارا اسلامیه ایرانیه و هر وها کشی که دن هی کو حزب الله و هر وها هبونا و دنوا همو بابتو پرزگری کانده افودکن کو امریکا هبونا و لعراق بمینه رغبتا چارچوبه هماهنگی و اداره دولته و ما در هاوشته هنه آلیه پارلمنتوی جوی سکوی کویاسای دادنه بله فرصة فيك بله ولی برنس عبد الرحمن ایدی هوای کتا گوتی دورد کلا لکومه که بابت و پرساند بتایبتی جی در انجام شر غزه ایدی دبه بازنه شری برفراتر دبه كطائب سيد الشهداء كو جروبا كشكدار عراقي او جدي بيجي امي نيبال حزب الله يا لبناني و شربكين توجد بيجي كوراج بفي اوايه كواتا برجون دين امريكا جل عراقي هنا كواتا دفي توقيتا هستكار دا دفان غواردن جيوبوليتيكن بردام ين روشالات نافين ممكن قالوا امريكا بخاصه حكومه العراق بك سحب بك لا أعتقد اليوم يستطيع حكومة السيد السوداني أسوهانا بينم كو إيرو حكومة عراقي بكارة فيك بك وهروها هندزانن كو سفيرانويا عراقي لدوانن وهبون كو هبونا أمريكا لعراقي دبا وهروها روشا دركي وكمقاومة إسلامي كل نفخوا عراقي ودرفها حزب الله وهروها بوچونن أمريكي إن سياسي إن درفة ناهلكو قائدين أمريكي لعراقي فالا ببن وهروها هبونا وانا لعراقي نمينة يانجي دركتنا أمريكا لعراقي ناب أفقلكي جرنجة بأواكي سايبو عراقي لعراقي ولاتي وعراق بزانه كو أمريكا درنا كفا كو هاتن نافا عراقي 2003 كو دكتاتورية صدام راكرن ببريارة كانت توين يقرتي لورا
بیاسایەکێ کوژنەتە یەکگرتی دەرکەڤە و هەروەژە هەف پەیمانان کو نەتەنێ گرێدای ئەمریکایە بڤی ئاوای دکارە دەرکەڤە ئیرۆ استراتیژیەتە ئەمریکی کاریگەریە دکە لەسەر گروپێن چەکدار مقاومەیە ئیسلامی هەروەها ناوێندن ئێن هەنەک و بەشەکن ژێ حەشد شعبی و هەروەها سنوورێن عێراقێ حەزب الله لە لوبنانێ ئەڤە هەموو و هەروەها بابەتی کۆمارە ئیسلامیە ئیرانێ و هەماهەنگیا لەگەل ئیرانێ ئەفە هەموو بنەمایەکن کو ئەمریکا دبینە و دەرناکەوە حتا بڕیارێک ژنەتەوەین یەکگرتی نەبێ چارچۆڤەیە هەماهەنگی و ئیدارەیە دەوڵەتی ژی vêkê dizanin û ev gelek giringin ji bo rewşa siyasî jî lê Iraqê kêşeyên navxweyî heta niha çareser nebûne. Ev mikewinên di nava Iraqê de ne ji Kurdan û Ereban aliyê Sunnî Şîîyê hemû bi hev re li ser mêzekê kom nebûne ku bêjin Amerîka bila derkeve lewra kêm û kasiyên siyasî hene lewra hikûmeta Berêz Sûdanî nikare bo çûna xwe li ser hêzên hevpeymaniyan ferz bike û bêje derkevin ji Iraqê. Iraq daxwazê dike dawî bi erkê netên hevgirtî li Iraqê bêteyînan û daxwazê jî dike hikûmeta Iraqê ku hêzên Amerîka beşeke aliyên siyasî nava çarçove hevvediyeke te gotî Kurd razî nîne Sunne jî razî nîne Amerîka derkeve. Kewata gel û neteyên hevgirtî li Iraqê derkevît. Hêzên Amerîka peymaniya nêvdewletî li Iraqê derkevît. Rewşa Iraqê jî bi vî awayiyeke te gotî rewşeke hestkar û nazik e. Bûye beşeke van sîraetê teqrîmî. Vê pêşa roja vî welatî berevkî ve bengelû. يعني أنا ممكن أستبعد الفقرة الأولى بأنه Ez dikarim ku beşê yekem wiha behz bikin derketina sedê pirsyara cenabê te derbarê hebûn û mana hêzên hevpeymanan bi muwafiqe li gel aliyên Sunnî û herwa Kurd jî ku şerîkên rastaqînene di nava hikûmeta Iraqê de û herwiha serokkomar jî Kurd e. Bi vî awayî bila bersiv bidim ez wiha dibînim aliyê Şîîyî îro nûneratiya miqawimê dike û herwiha hevkariya wan jî dike. Projeya miqawimê çi ye? Proje tenê ne li navçeyên başûrin ev di cugirafî û xerîteya Iraqê de kêm û kasî hene. Divê gerantî ji aliyê Sunnan, Kurdan û herwiha Şîan jî hebin. Vê Daeş cardin nê nava Iraqê ji layê Sûriyê weke ketina Musilê û Enbarê û Selahedînê careke û beşek jê diyale heta Sînûrê Bexdayê. Ev proseseke felsefî ya serbaziyê niha wiha dixwaze ku Sunneyan hikûmeteke medenî hebe dûr be ji aliyê taifî û herwiha aliyê netewî û herwiha hebûna Amerîkî. Pêwîst e Amerîka nameyekê bidine Sunnan û Kurdan ku hebûna Amerîkan şer'îye ji bo parastina navçeyê û herêmê ye û hemû hezd bi vê yekê dikin. Hemû aliyên nava Iraqê hûn dizanin ku miqawemeya Îslamê dixwaze ku berfirehbûna Şîîyî çêbe. Lê li aliyên şîmalî jî rewşeke din heye. Çi qaîdeyek nîne li Sema û Kerbela û Necef û Nasiriye û Mîsan ev e bi xwe jî felsefeyekê serbazî û siyasî ku xelet e. Pirseketî te rojevêweke te gotî dîmografiya Iraqê bi vî awayî ye. Gelek caran serinca pêkhatên Sunna û Kurdan serhand heye. Ku Şîa piranîne ev piranî weke piraniyeke siyasî di nava parlemanê Iraqê jî bu berjewendiyên xwe li dijî berjewendiyên pêkhatê din bikar bîne. Heta di çarçovê hikûmetê jî de gelo ma siyaseteke xwisa mantiqî ye xizmeta bineciya Iraqê dike ewa te gotî miqaweme dikare hemû Iraqê bixe di jêr destê xwe?
يعني المتمثل التقسيم الدستوري العراقي دا بشكاريادنا و دستوري عراقي دا وعرفة السياسي اگر امور بگرين سروكاتيا وزيران كو برانية مكوني براني شيعانا لورا شيعة اون كو نهادنا و ولاتي دا دز بسردا قرتنا وهروا بريارا دردخن و بريارين حكومة بترج پارلمنتوی کو سنت دانه و پترج سروکاتیا کوماری کو نونرتیا کردان دکه و هروا پشکا کردانه لو را بریار پترین سوها دبیجم دنا و دست شیعیان دانه لو را برجواندین هاو بشنه بشک جه شیعان جی و بشک جوانا رد کن که هزین امریکی در کون ناواندا سیاسی اف جی هه دناوا شیعیان دا هنه و هف دجن دقلوه سیاست و ولایت امریکان دوی بمینه و هاد بینو حزب اسلامی جی هنه کو نابیجن بلا صد جه صدی هزین امریکا در کون وله برئيس عبد الرحمن وبالتالي هنالك تنسيق وعدم لی یا گرنگوه کو هما هنگیه کی درست نینه و هروها اف پرس نپرسه کی هما هنگ لیرا وله برئيس عبد الرحمن جزائري شارزه سربازي لبغداد قال سباس